अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज है क्लास 5 T1 लेसन चैप्टर नंबर 9 यथ नाव अप यू गो। इस लेसन यह माउंटेन मुताबिक क्लाइंबिंग कर माउंटेनस मज अत ये लिखित 2 फरवरी 1984 यानी 2 फरवरी 1984 माउंटेनियरिंग कैंप माउंटेनियरिंग कैंप कैंप पहाड़ खसान नेहरूज इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तराखशी अत कैंपस नाव पर ब्रोह वी वर एट द माउंटेनियरिंग कैंप एंड वर वेरी एक्साइटिंग दपान माउंटेनियरिंग कैंपस मज बे एक्साइट खुश 20 of us were teachers from Kendriya Vidyalaya सानिस ग्रुपस मज हसा 20 तम नफर यम टीचर्स कमिक Kendriya Vidyalaya. There were other women from banks and other institutions. तो बाकी जन हसा आस बाकी बिगिनर पे बे हसा बाकी इंस्टीट्यूशनो पे. Today was the second day of the camp. दपा आज हसा उस कैंपक दोयम दो. In the morning as I got out of bed and put my foot down. दपा सुबह हसा ये हसा इन कर मे कम ये सुबह हसा वोतुस बह थोद बेड पे बिस्तर पे वो थोद त्रुम हसा पन खोर पत्थर. I screamed in the pain. मे हसा बासिया खोरन पेन हिश. I remember कैस मे हसा उस याद yesterday's 26 kilometers walk with the heavy rucksack on my back. तो मे हसा उस रातुक याद कि मे हसा 27 किलोमीटर कर्मत या वाक कोर्मुत तो तव मे हसा पेन कमरस कर्मस बे हसा खोरन तवे बिकिस बसान पेन. I was afraid to go back to that steep climbing and the rough narrow path. दपान बह हसा खचान कि बह गस कित पे गस वापस कित पे वस बह यमो डालान यमो पहाड़ों पे इस नेरो पाथ बे तंग वत अम कित पे वस बह वापस. With tears in my eyes, I started walking slowly towards the room of the Brigadier Gyan Singh, the director of our adventure course. दपा मे हसा उछो किन उश वसान मे हसा लज स्टार्ट करने पकुन वार वार कसंदिस रूमस कुन ब्रिगेडियर ज्ञान सिंह कुन युस हसा डायरेक्टर अम एडवेंचर कोर्सुक. I was thinking of what I would say to excuse myself from the day's trip. दपान बे हसा सोचनी कि बह कित पे कर एक्सक्यूज पन ट्रिक. Suddenly I heard his steep voice from behind. दपान अचानक हसा बोज मे तम आवाज पत किन. Madam, what are you doing here at breakfast time? अम वोन मे मैडम क्या विकिस ब्रेकफास्ट टाइमस ये करान. Hurry up, कर सा जल्दी. Otherwise you will have to trek on an empty stomach. न तो रोजी म्यादा खाली न तो रोजी ने पत कहें नेरा गई जल्दी कर से ब्रेकफास्ट टाइम विकिस. Sir, I could not say any more. You have come to tell me that you have blisters on your feet, that we cannot walk, isn't it? Sir, मे हसा you have come to tell me वोनत मे that you have blisters on your feet चे खोरन मज मोश आमस that you cannot walk हेक न पकथी क्या छना. अम वोनस वापस yes sir आ मे हसा that is nothing new. यह हसा नो कथ कह. Now get ready quickly. गस वो जल्दी तैयार. I hung my head and rested back to get ready. तो बह हसा द्रायस तो तैयार गसन खतर. I had just turned when I heard his voice again. दपा ये हसा पथ कुन फिर मे हसा बोज अम सन आवाज बे. अम क्या वोन listen madam बोस मैडम you will lead group number 7 चे हसा ग्रुप नंबर 7 लीड करन. You would have to help any member who has difficulty in climbing the mountain. चे हसा प्रथ कस मेंबरस मदद कर तस मेंबरस मदद कर यमस हसा मुश्किल गसान पहाड़स खसन खतर. You have already been told about the responsibilities of a group leader in the mountains. बेस मे already वोनमुत कि ग्रुप लीडर आसान
أمِس کیٛاہ یہِ أمِس کٕم ذِمہٕ دٲری چھِ أمِس کٕم ریسپانسِبلٹیٖز چھِ. وٕچھ وٕنکیٚن سوال ہیو یوٗ ایور سیٖن د ماوٹینٕز کیٛاہ تۄہہِ چھُوا زانٛہہ ماوٹین وٕچھمٕتۍ لیکھوس اَسہِ بالکل وٕچھمٕتۍ. پَتہٕ چھِ وَنان ہیو یوٗ آلسو کلایمبِنگ ماوٹینٕز کیٛاہ تُہۍ چھُوا پہاڑس کھٔتمٕتۍ وین اینڈ ویر اگر کھٔتمٕتۍ چھِ تُہۍ کر کھٔتمٕتۍ چھِ بالکل چھِ أسۍ پرُس کھٔتمٕتۍ أسۍ لیکھوس لاسٹ سمر we went to Bangus Valley أسۍ ہسا گٔے بنگس ویلی where we not only saw mountains but also climbed it. اَسہِ ہسا وٕچھ نہٕ خٲلی پہاڑ ییٚتہِ کینٛہہ بلکہِ ہسا کھٔتۍ أسۍ اَسہِ ہسا وٕچھ ییٚتہِ پہاڑ ییٚتہِ بلکہِ أسۍ ہسا کھٔتۍ یِمن پہاڑن. How far have you walked at one time? How far can you walk? دَپان تُہۍ کوٗتاہ ہیٚکِو اَتھ پہاڑس پٮ۪ٹھ اَکہِ پھِرِ کھٔسِتھ کوٗتاہ دوٗر ہیٚکِو کھٔسِتھ تہٕ کوٗتاہ ہیٚکِو تُہۍ واک کٔرِتھ لیکھوس I walked. تُہۍ کوٗتاہ پٔکِو تَمہِ دۄہ أسۍ پٔکۍ تقریٖبن تَمہِ دۄہ 5-6 کِلوٗمیٖٹر. I walked 5 to 6 kilometers at one time. دَپان أسۍ کوٗتاہ ہٮ۪کو کٔرِتھ أسۍ ہٮ۪کو تقریٖبن 7-8 کِلوٗمیٖٹر کٔرِتھ لیکھوس I can walk at least 7 to 8 kilometers. أسۍ ہسا ہٮ۪کو 7 پٮ۪ٹھ 8 کِلوٗمیٖٹر تانۍ واک کٔرِتھ. پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سوال what do you think about the paths on the mountains draw a picture. دَپان تُہۍ کیٛاہ چھِو بارس منٛز سونٛچان لیکھوس یِم ماوٹینس منٛز پہاڑ چھِ آسان یِم پاتھ چھِ آسان د پاتھس آف ماوٹینٕز لیکھوس د پاتھس آف ماوٹینٕز آر ویری نیرو. تِم چھِ واریاہ تنگ آسان. تِہنٛز پِکچر بنٲو اگر أسۍ تِہنٛز پِکچر بناوو تُہۍ ہیٚکِو بچو کٲم کٔرِتھ یہِ بنوو مےٚ تھوڑا پہاڑ اَمِچ یہِ چھِ پاتھ یَتھ یِم چھِ آسان واریاہ تنگ پاتھ یعنی تُہۍ ہیٚکِو اکھ پِکچر اگر تۄہہِ کانٛہہ پِکچر ٲسِو سُہ ہیٚکِو تُہۍ پتہٕ پننہِ کاپہِ پٮ۪ٹھ تَمِچ چِپکٲیِتھ تَمہِ ساتہٕ سُہ تہِ ہٮ۪کو أسۍ بوٗزتھا دِتھ. آز گوٚو بچو یُتُے بیٚکِس ویٖڈیوَس پکو برونٛہہ کُن. السلام علیکُم.